स्टाइल देखा मैंने भाई। Catch my beat. Amp up the speed. Head there. Roger. अनफॉलो करो सब लोग। पीछे है मारो उसको। Enemy near me. I need backup. आने दी भागो। मारे ही नहीं जाएगा। करना हाँ मेरे पास यार जैसे कैमरे में वीडियो वाला आता है फोटो मेरे में नहीं आता वो। ये तो बंदा है कर दूंगा एक्चुअली। I don't have a main weapon. I'm not ready to fight. नहीं ये कर देंगे इधर हाँ देखो वो भाग रहे हैं यार, भागने मत दो। मैं सोच रहा हूँ स्नाइपर चलाऊंगा इस बार। अभी यहाँ पे अभी तो दो लोग नहीं कर पाएगा। क्या चला रही थी? अबे तुषार के सामने मत चलाना है इस टाइम पर। हाँ फिर पता है कभी भी बंदे के आगे क्या बंदे के आगे में रखने का, तू बंदे के पीछे में रखता है। अरे सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ देखा मैंने भाई। Catch my beat. Amp up the speed. Headset takedown. ऐसे रिवाइव दूंगा तेरे को। ये देख एनिमी क्या बोल Enemy near me. तू आना आज खेलेंगे। Catch my beat. Amp up the speed. पेटी पे कॉल आ गई थी। Don't Help me. इधर आओ मेरे पास। Enemy near me. Thanks. इस तरफ बंदे आ रहे हैं देख के। Catch my beat. Amp up the speed. इधर हम लोग एक साथ Catch my beat. अरे Amp up ठीक the है speed. बंदे। Help me. है ना I'll revive you. Mission accepted. Inside the safe zone. Help me. Enemy very close. yes oh भाई मजा। Catch my beat. Amp up the speed. Head to the vending machine. Enemy very close. बचा। Safe zone. Amp up the speed.
मेरा तो बंदे है किधर भाग रहे हैं? बाहर के रिवाइव दे जा। अंदर एक होगा, ठीक है, देख के जाना। छुट्टा मार। और मैं उसके पहले वो Rampage! अरे ले भाई साले ने मारा भी पहले बार हो गया। Help me! स्पीड मेरे पे कनेक्ट कर, मेरे पे कनेक्ट कर। पीछे देख, पीछे। I bought a team boost. Amp up the speed. ऊपर भी है, देख के। अंदर मत घुसना। Enemy near me. Takedown spree! Need equipment. Catch my beat. Amp up the speed. Wipeout! हाँ, Weapon in hand. AWM बहुत अच्छी है। रुक जा, ऊपर है, ऊपर। मैं भी पता नहीं कहाँ है इसकी लोकेशन। Nice try! Catch my beat. Amp up बोल दे the मुझे। speed. Enemy near me. बे
मारा था, मरा ही नहीं।